Ideš ka malom okrugu Davno šum. Zato? I pogledaj si puta se za Lijenu, pa je ti išao ovdje. Da možemo tamo se spustimo na autoput. Na autoput, na bulevar, mi možemo dole na autoput. Idemo tamo i to završimo tako što možemo negdje sediti. Samo pauziramo sad na pola.